cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw dɔw ye ɲininka kunungo kare ko yala ɲinɛn ko hiji ko lahala ye jumɛn m'a fɛ yala hiji na bɔ ɲinɛ wa inshallah hiji a bɛ boli sira kan o tuma mɔgɔ minnu bɛ n'u b'a fɛ ka taa balimakɛ Jose Traore fɛ o tuma a ye labɛn sabati sabu jamana marabolo n'o ye primature ye jamana yɛrɛ mara ɲɛmɔgɔ bɛ n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye juma tɛmɛnen n'o bɛna avril kalo tile fɔlɔ ma a ye a ka baarakɛlaw an'u ye sigi kɛ baarakɛla jumɛn ale yɛrɛ ka kɔrɔsigiw ka jamana marabolo kɔrɔsigiw u ye tɔnsigi kɛ ɲinɛ heji san 2002 heji kan Sogɛli Kokala Mayiga a ko a bɛ fɛn min ɲini Mali fɛ bi n'o baara ni o dabali n'o fɛɛrɛ ninnu u bɛ se ka tigɛ cogo min b'a to ɲinɛ heji baara min bɛna kɛ faso hejidenw ye a bɛ k'u ma lafiya ye cogo min o dɔ ye hejidenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min n'o ye maison de haji ye yɔrɔ minnu bɛ yen ni hejidenw bɛ tɛmɛ o yɔrɔw fɛ a kɛra an fɛ Pangolomuso ye yan o a kɛra Sawudiya Pangolomuso ye sawo hejidenw n'u kɛra tafɛn ye heji la u bɛ se ka bisimila yɔrɔ min hali yan taw minnu n'u kɛra nafɛn ye yan u bɛ se ka jatigila sɔrɔ u yɛrɛ la cogo min yanni heji baaraw bɛ se kibaruya an ye kibaruya minɛ ka bɔ jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔya bondaso ka dantigɛlikɛlaw de ye nin ɲɛfɔli kɛ. Gɛlɛya minnu bɛ an faso Mali kɔnɔ tajiko bɛ o la jamana kɛnyɛrɛ ye kunnafoni lase bondaso min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko studio Tamani ale y'a jira k'a fɔ essence litiri 1 bɛ feere kɛɲɛba 500 fo 600 taji feerekɛlaw fɛ k'a sɔrɔ essence yɛrɛ taji litiri 1 ye 150 ani dɔrɔmɛ 3 ye wala dɔrɔmɛ 2 kɛɲɛba sigibaw kɔni a kɛra olu bolo jigilatigɛ ye u k'u b'a ɲini jamana marabaw fɛ yala o tuma o tɛ se ka ɲangi de ta wa ko sabu minnu ye taji feerebaw ye kɛɲɛba k'u kɛn bɛ ka jugu sɔngɔ de ta ka da araba tɛmɛnen ko dɔw ye essence litiri 1 feere 500 dɔw yɛrɛ y'a feere 600 a kɛn bɛ ka olu ka baara bɛɛ lajɛlen jɔ studio Tamani y'a jira k'a fɔ olu ye ɲininkali minnu kɛ ko nin tɛ maa wɛrɛ ye maa minnu ye taji feerelaw ye ko nka ko taji feere yɔrɔbaw la ko yɛlɛma ma don la minnu b'a minɛ olu de bɛ taa feere 500 fo ka se 600 ma nin ye fɛn min a tɛna se ka kun olu la yala a ko bɛ cogo di an t'a lajɛ n'an sera ka yenka dɔw sɔrɔ u ka fɛn fɔ an ye an bɛ perepelatigɛ di aw ma k'a fɔ minnu bɛ yen n'u olu y'an ladɔnniya a ma kɛ bi ntɛnɛndon ye a kɛra kabili kunungo suntigɛ waati bisimila. An ka kɛ total ta kɛ français ni Mali ka affaire la an ka total ta kɛ ka fɔ ko total ta affaire ya total ta affaire de total tɛ essence feere total essence banna donc jifu bɛ yan o essence ye 2 ye blé blanc bɛ yan o ye 3 ye shell bɛ yan o ye 2 ye privé bɛ yan diya yɔrɔ privé o ye essence den 4 ye ma dagolo ka essence ye 2 ye privé misɛnnin wɛrɛw fana bɛ mun n'olu si tɛ Kasimba Ture wa essence ye 2 ye privé misɛnninw bɛ a ka ca misɛnmanin min bɛ a tɛ se ka fɔ tɛ ka ban mais essence bɛ ba o bɛɛ la e bɛ mun faamu la cogo dugu kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo di d'accord ba nin bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ o tuma Bamakɔ ni Kɛɲɛba ye kilomètre joli ye Bamakɔ Kɛɲɛba ka bɔ Bamakɔ si Kita kilomètre 162 de ye ka bɔ k'a kɛ si Kɛɲɛba a bɛ kilomètre 200 38 min bɛ plaque la 38 bɛɛ lajɛlen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan kilo 300 ani kilo 30 mais n'a fɔra k'a fɔ ko essence bɛ tɛmɛ frontière la o tuma essence tɛ se ka bɔ Sénégal ka na aw fɛ yan kadi bɔ Sénégal ne bɛ ko de ko mɔgɔ jugu mɛna dun ko la i b'a dɔn minnu ye commerçant baw ye n'olu commencera ka juguya daminɛ awɔ solution t'a la o
mɔgɔ fitinin tɛ se ka essence na pewu parce que ni a i t'a réseau la e tɛ se ka na n'a ye kelen malo n'i t'a réseau la e tɛ se ka na n'a ye fila ko e ka i débrouiller k'a labɔ débrouiller la ka na bɔ débrouiller o ma nɔgɔ o ma nɔgɔ voilà bon ne ko ne défaut kɛ yɔrɔ fila ye premier n'o défaut kɛ commerçant baw ye filanan n y'a kɛ douane min bɛ sira kɔnɔ n y'a kɛ olu ye hali bi an bɛɛ tilenna kɔ de fɔ n'u b'a fɛ que président ne ka fanga ma ka donna ka sɔrɔ ani mun ma kan quoi parce que ni nin gɛlɛya min kɛra mɔgɔ bɛ wele an tɔɔrɔ la embargo ko de kirikaraw de kan bɛɛ bɛ fɔ réseaux sociaux kan kan bɛɛ bɛ k'a sɔrɔ dɔw bɛ kan dɔw fɔ réseaux olu t'a ɲini k'a dɔn jamana mana gɛlɛya la fɔlɔ hɛrɛ tɛ sɔrɔ yɔrɔ parce que ni nin gɛlɛya min kɛra mɔgɔ bɛ wele an tɔɔrɔ la embargo ko de kirikaraw de kan bɛɛ bɛ fɔ réseaux sociaux kan kan bɛɛ bɛ k'a sɔrɔ dɔw bɛ kan dɔw fɔ réseaux olu t'a ɲini k'a dɔn jamana mana gɛlɛya la fɔlɔ hɛrɛ tɛ sɔrɔ yɔrɔ si ma nɔgɔ sɔrɔ ni gɛlɛya mana fɔlɔ voilà mais o mago t'o la dɛ vraiment ni ka jɔ yɛrɛ nɛgɛ kɛ i b'a jamana yɛrɛ de kama ne ma foyi faamu d'accord an bɛ nin bɛɛ la sinon bɛ sirigile ka tɛmɛ an maliyɛnw yɛrɛ kan keɲɛba yan sinon bɛ chance sɔrɔ i jɛ la ka feere sinon ma o ka nɔgɔ ma k'u ka d'e ma e bɛ mun faamu o la n y'a faamu an bɛna jamana ɲɛmɔgɔw ladɔnniya la inchallah ala dɔnna ko ko ka numéro d'a ma ne b'a mɔgɔ bɛ ka gɛlɛya kɛ n b'a bɛɛ dɔn i b'a bɛɛ dɔn n b'a bɛɛ dɔn mɔgɔ taala gɛlɛya ye n b'a bɛɛ dɔn d'accord hali mɔgɔ bɛ yan mun bɛ ka sukaro dɛmɛ sɔrɔ 80 a bɛɛ ni kuranɛ tɛ sukaro dɛmɛ 80 e mun faamu la d'accord min bɛ ka fɛrɛ 60 a fɔ a ko ka kɛ 60 ye dɔw bɛ 80 la dɔw bɛ 70 la prix kelen tɛ ne mun fɔ k'i mɛ ne ka minɛn ta di ne ma an bɛ taa cogo di fo k'an bɛɛ de ka taa niveau kelen na an sannikɛla o client o e mun bɛ taa commerçant ba mun fɛ n'a y'a gɛlɛn mɛ k'an ka ku fɔ problème n'i taara sa k'i ka taa déclaration kɛ polisi la ko ye gendarmerie na u bɛ mɛn k'i munumunu bon karisa nin fɔ karisa nin fɔ i tɔgɔ ni jamu o tɛ problème ye parce que i tɔgɔ ni jamu ta o tɛ problème ye o bɛ tila k'a fɔ an ka taa ɲɔgɔn fɛ o tɛ problème ye foyi tɛ bɔ a la bon ni ko mɛ bɔ a la o tigilamɔgɔ fana bɛ tila k'e ka jugu ye tuguni o t'a fɛ k'a ɲɛ la foyi la bon normalement population de finitigi bilasira mais yan population tɛ se ka finitigi bilasira parce que n'o ye minɛ ni wari sara la dɔrɔn o ye o tigi bilalen de sisan e de ye ko sɔrɔ voilà o de y'an problème ye hali wagati dɔ la k'a fɔ k'i tɔgɔ ni jamu ye nin ye a ka gɛlɛn pour que an n'a jɔnjɔn sɔrɔ i ka ko la parce que an b'u dɔn de parce que i bɛ mɔgɔ ye filiation de ta i fana bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila mun bɛ se k'a ka ko ɲininkali kɛ karisa min fɔ n'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ don i jɔ an fana kɛ an ka mɔgɔ dɔ bila fini tɛ don a la foyi t'a la a bɛ taa ɲininkali kɛ ka segin ka na ni la a k'a fɔ sɔrɔ o kɔrɔ ko karisa min fɔ k'o wulibali de mais o tɛ sɔn o ma dɛ o y'a fɔ de dɔrɔn karisa nin de fɔ an ka taa a ye nin kɛ e la a t'a bɛ taa ka minɛ ye n'a t'a ka minɛ ye n ka dabɔra k'an ka hɛrɛ lase ɲɔgɔn ma mais n'a fɔra k'an ka ɲɔgɔn gɛlɛya est ce que a bɛ ban donc ne kɔni ye min faamu dɔrɔn c'est à dire a bɛ jamana yɛrɛ tɛ so hali yan y'a ye a fɔra ko embargo bɛ sigi la ne ni ala cɛ misi bɛ don Sénégal mobili falen misi bɛ jigin a bɛ taa fɔ Sénégal misi min y'a kɛ taa Sénégal u b'a la sɛmɛ n'a ka di ye n'i ye Mayina min tɔgɔ mɛn misali misi ye kunda gungo dɔ usine kɔfɛla fɛ kɛ ba tigɛ n'a kɛ taa n'a ye Sénégal douane b'a kalama gendarme b'a kalama d'accord ɲaamɛ ok k'an bɛɛ kɔfɛ inchallah cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a y'an balima in ka kibaruya mɛn ka bɔ Keɲeba hali n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ Mali marabaw ko u bɛ dabali ni fɛɛrɛ tigɛ aw tun ye jamanatigi n'o ye Asimu Goyita ye hakilila k'a fɔ an balimakɛ ye kuma min fɔ a y'o mɛn Keɲeba jamaɲɛmaaw ɲininkali olu y'a jira k'a fɔ dɔw kɔni ka baara de ye dɔrɔn ka damatɛmɛ sɔngɔ da feerekɛlaw dɔw de b'a baara kɛ ni ye Denba Jawara ye ko ale ye Keɲeba maire ka kɔrɔsigi ye hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko dabali ni fɛɛrɛ bɛ tigɛ an ka jamana finitigiw fɛ min b'a to taji sɔngɔ bɛ feere i n'a fɔ a bɛ feere Mali fan wɛrɛw fɛ aw ye n balimakɛ yɛrɛ ka kuma mɛn olu bɛ fɛn min kanu bi o y'a sɔrɔ u ko Mali marabaw yɛrɛ k'a kɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la hali ni maa min ko sisan k'i bɛ ɲɛfɔli kɛ n'a hakili la kuma wɛrɛ tɛ nin na o ni maa min ko k'i bɛ ɲɛfɔli kɛ n'i taara finitigiw fɛ yen
tuma dɔ la u b'a fɔ k'e yɛrɛ ka wuli ka taa i ka taa yira ka fɔ a y'a feere e ma ka sɔrɔ u yɛrɛ bɛ se ka maa wuli ka taa aw yɛrɛ y'a ka kuma mɛn hali misi minnu n'o y'an ka faso misiw ye k'u bɛ doge u bɛ dogo ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ ka taa Senegali jamana kan Mali faamaw a ye nin kuma nin mɛn n'aw bɛ se ka min kɛ aw tɛn'o kɛ n'o tɛ min ye taji sɔngɔko kɔni ye bɛɛ b'a kalama ka fɔ kɔsa in na hali maa minnu bɛ maaw donni dugu ni dugu ni jamana dɔgɔkun tɛmɛnen bɛɛ dɔ fara i ka taali sɔngɔ kan ka sabu kɛ ko dɔ farala taji feere sɔngɔ kan taji feere yɔrɔw la studio tɛmɛnen y'a jira k'a fɔ k'olu taara Sugunikɔ autogare la dɔw ko k'olu taara Jikɔrɔni para ko dɔ farala taali sɔngɔw kan fɛn o fɛn n'o tun ye 200 ye fɛn o fɛn n'o ye taali sɔngɔ n'o tun kɛra 200 ni n'o tun kɛra 400 ye o kɛra 500 ye mɔgɔw dun ka hakili ye k'a fɔ fɛn ma fara sarawariw kan o tuma fɛn man ka fara taji sɔngɔ kan dɔw y'a jira k'a fɔ ko datuguli min bɛ ka Mali sɛgɛrɛ ko sabu de don Mali donnintalaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba n'o ye Conseil malien des transports routiers olu ka ɲɛmɔgɔ dɔ ɲininkalen ko tiɲɛ don kɛkun b'a la ko sabu dɔ farala taji sɔngɔ kan sansi taji feere yɔrɔw la Saka Jakite n'ale ye CMTR ɲɛmɔgɔ dankan ye ale ko talikɛlaw tɛna se ka segin sɔngɔkɔrɔ la koyi ko an bɛ don min i n'a fɔ ko bi sɔngɔ labilalen don n'a ma ɲɛ k'a fɔ 100 dɔrɔmɛ 25 o farala taji sɔngɔ kan o tuma olu fana b'a fara a kan kɛ ko Saka Jakite ko ten furancɛ o furancɛ kɔnɔ 2000 tun bɛ sara o yɔrɔ la k'u y'o kɛ 2600 ye min ye Bamakɔ yan ka taa jamana kɔnɔ u ka fɔcogo la min ye jamana yɛrɛ minisiri min sigilen don talifɛnko la ko bolifɛntigiw kɔni ye nin fara u ka sɔngɔ kan ten ka sɔrɔ u ni jamana marabaw ma sigi nin kɔni u yɛrɛw bakun yɛrɛ dama de ye nin kɛ u yɛrɛw ye ten talikɛlaw kɔni ka sɔrɔ u ni jamana marabaw ma sigi ko u ni marabaw bɛ sigili la u bɛ se ka bɛnko la cogo min ka se ka sɔngɔko k'a lajɛ ni bɛrɛ ye hali min ye pankolon cakɛbondaso min bɛ anw fɛ n'o Sky Mali ye ale fana y'a jira k'a fɔ k'a daminɛ nin dɔgɔfurancɛ in na olu fana bɛna dɔ fara u ka taali pankolon avion sɔngɔ kan olu ɲininkalen ko tiɲɛ don dɔ faralen don taji sɔngɔ kan o de y'a kɛ Sky Mali n'o ye pankolon kelen pankolon ta cakɛbondaso kelen min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan ale kelen pe de bɛ Mali kɔnɔ yan min bɛ Mali ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ pan ka taa jigin ka mɔgɔw jigin kɔni kibaruya in an ye nin sama ka bɔ studio tamani ka kibaru lase siraw fɛ anw yɛrɛw ye maa wele ka bɔ Keɲiba o fana ye seereya minnu fɔ ne hakili la k'a fɔ a ye faamuyali kɛ o la inshallah. Juma tɛmɛnen n'o bɛnna avril kalo tile fɔlɔ ma an ye kibaruyaw sɔrɔ ni studio tɛmɛnen kelen a ko balo dunta dɔ farala min fana sɔngɔ kan ko ye nburu ye Kayikaw ko nburu Bamakɔkaw ko buru dɔw ko dipɛn buru bɔra 50 la ka taa 60 la daminɛna juma tɛmɛnen Bamakɔ bitigi dɔw kɔnɔ min ye nburu feerelaw olu ka kulu ye ko n'i y'a ye olu ye dɔ fara sɔngɔ kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a ma bɔ olu la ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nburu bɛ dilan nburu bɛ gosi ni mugu min ye n'o ye alikama mugu ye Ahmed Dambele n'ale ye hakɛ ɲinitɔn ye u b'a fɔ min ma ko Fédération Syndicale des Boulangers Pâtissiers du Mali ale ɲininkalen a ko n'i y'a ye k'a fɔ olu ye nburu bɔ 50 la ka taa 60 nka olu minnu yɛrɛw bɛ yen n'olu ye nburu feerebaw ye ni maa min bɛ taa nburu san boulangerie la ko nburu bɛ sɔrɔ 50 boulangerie dɔw la ko a kɛra Kati ye a kɛra Bamakɔ ye ko buru bɛ di olu fɛ 50 de ni maa min y'a dɔn k'a fɔ i b'a fɛ ka buru san ko tuma i yɛrɛ ka taa buru feere yɔrɔw la buru feere yɔrɔ minnu buru bɛ gosi yɔrɔ min ko n'i taara yen ko i na buru sɔrɔ 50 la ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na u ni Mali marabaw ko olu bɛ min ɲini u ka tɔn mɔgɔw fɛ u ka sɔngɔ in u ka bato minnu ye nburu feerebaw ye
olu y'a jira k'a fɔ ko olu min fana bɛ nburu ta olu bɛ nburu ta nburu gosiyɔrɔ la 50 de ko fɔlɔ la ko buru tun bɛ d'olu ma dɔrɔmɛ 30 ani dɔrɔmɛ 8 olu bɛ nburu feere olu minnu b'a dɔnni ka taa olu bɛ taa feere 40 ani dɔrɔmɛ 5 butigitigiw fana olu bɛ dɔrɔmɛ 5 da kan ka kɛ 50 ye. Hama Maman Ture ale ye nburu dɔnnikɛbaw ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye. A ko dɔgɔkun tɛmɛnen de k'a fɔra olu ye k'a fɔ bita kɔ bita ɲɛ nburu bɛ di olu ma sɔngɔ min na o tɛ tuguni ko olu ka nburu ta o boulangerie-tigiw fɛ 50. Ko n'olu y'a ta 50 yala olu bɛ se ka feere cogo jumɛn? Hama Usman Ture a ko ni y'a ye k'a fɔ olu yɛrɛw u bɛn'u ka baaraw jɔ fo ni jamana marabaaw ka bɛn fɔ la. Nka yan'o cɛ ani min taara ta 50 o fana b'a feere 60 kɛ butigiw la kɔni. U ko olu ka laɲini fɛn min ye olu b'a fɛ buru ka feere butigitigiw fɛ 50 nka ni buru sera 60 la kaban o tɛ olu nɔ ye koyi. Bɛɛ dun y'a dɔn k'a fɔ sunkalo in na buru bɛ dun kosɛbɛ. Buru sɔngɔ ka dɔ fara buru sɔngɔ kan dunkɛlaw ko olu a tɛ bɛn olu ma. Yala o tuma diɲɛ don o don dɔ bɛ ka fara gɛlɛyaw kan olu bɛna u ko minɛ u bɛna t'u jafa ɲɔgɔn fɛ. Studio Tamani ko olu wulila ka taa jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔya bondaso min sigilen don sanni feere ko ani sɔngɔw bɛ se ka bɛrɛ cogo min k'olu y'a ɲini k'a fɔ ko u b'a olu ka hakilinata ɲininka k'u ma ɲɛ sɔrɔ ka bɔ cakɛ bondaso la kɔni. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw e ko an ka jamana a mana se yɔrɔ dɔ la Mali laban tɛna bɔ farafinna yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba n'o ye CEDEAO ye wa? CEDEAO de ye Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest farafinna jamana 15 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko. O jamana 15 Mali bɛ o la k'u ka jamanaw fara ɲɔgɔn kan ka kulu dilan. Kulu min a bɛ nin jamana ninnu farala ɲɔgɔn kan a bɛ se k'u ka sɔrɔ jidi cogo min. U ka sɔrɔ bɛ se ka jidi cogo min farafinna tilebiyanfan jamana dɔw b'a la olu marala Faransi fɛ, jamana dɔw fana b'a la olu marala Angleterre fɛ n'o ye Anglais jamana ye. Sabu Mali den dɔw fɛ ko CEDEAO kɛn bɛ ka juru don a yɛrɛ kan na Faransi de sago bɛ boli CEDEAO kɔnɔ maliden dɔw fɛ ko Mali k'i sen bɔ CEDEAO ko la hali CFA yɛrɛ bɛ don jamana minnu kan a bɛ fɔ olu ma ko Union économique monétaire ouest africain CFA bɛ don jamana minnu kɔnɔ ko Mali k'i sen bɔ o fana la. Yala Mali tɛ a dama wari dilan yɛrɛ ye wa? Jamanaden dɔw fana bɔra k'a fɔ diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyɛnɛw olu ka sɔrɔlasi minnu bɛ jamana dugukolo kan. Yala Mali tɛ o sɔrɔlasi ninnu k'a fɔ o jamana ninnu ye u k'u ka sɔrɔlasiw donni ka bɔ Mali dugukolo kan wa? Dɔw yɛrɛ u taara ko Faransi yɛrɛ ka cakɛ bondaso bɛ Mali dugukolo kan ko k'a fɔ ye k'u ka taa ka bɔ Mali dugukolo kan. Ninnu de ye kanbɔli kumaw ye minnu ni o sɔrɔla jamanaden dɔw fɛ k'olu dɔw bɛ u k'u ma ko collectif pour la défense des militaires. Ninnu ko k'olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔlasiw magɛn ka sɔrɔlasiw dɛmɛ ka sɔrɔlasiw tanga. Ninnu de bɔra Afrikalo juma tɛmɛnen n'o bɛnna Afrikalo tile fɔlɔ ma jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali kɛnɛba min n'o sira kunbɛyɔrɔ sira min bɛ bɔra i da la ka tɛmɛ babɛnba fɛ ka na sira cɛtigɛ sira min n'o bɛ bɔ jikɔrɔni para la ka na dibida la. U kɛlen bɛ ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali jɔnjɔn faraba dɔ jɔ ye k'o ma ko monument de l'indépendance wala place de l'indépendance. Jama minnu bɔra ka taa cɛw b'a la musow b'a la denmisɛnw ni maakɔrɔw hakɛ ɲinitɔnw b'a la faraɲɔgɔnkantɔnw b'a la jamana dugulenw b'a la. Olu bɛɛ lajɛlen ni kulu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kulu min n'a bɛ fɔ o ma ko sɔrɔlasiw magɛn kulu Mali kɔnɔ. Hali kulu min bɛ bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga n'o y'o tɔgɔla tɔn ye sabu ale de tun y'u ka dantigɛlikɛla ye n'o ye M5RFP mɔgɔw ye. Kulu fana bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Yɛrɛwolo ani an bɔkolo ni an danbe o n'a ɲɔgɔnna kulu ninnu jamakulu de wulila u ma tun ka ca kosɛbɛ. O ma ninnu dɔw bolo Rusila drapeau tun b'u bolo ani Mali drapeau nka ninnu ko ko Mali tɛ olu bɛ min ɲini o ye k'a fɔ Mali ka bɔ CEDEAO ni Faransi ani MINUSMA na. Nin jama lahawta in bɔ kun ye fɛn min ye ko ɲɛnge minnu talen don ka Mali sɛgɛrɛ
sariya tɛ a ti bɛn CEDEAO ni UEMOA ɲɛgɛn minnu ta k'an faso sɛgɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ yen olu ye dantigɛli kɛ i n'a fɔ Mohamed Umar Dambele u k'a fɔ cogo la u ka laɲini dɔ ye fɛn min ye ko yala Mali yɛrɛ tɛ sen bɔ CEDEAO ko la wa u ka ciden minnu bɛna Mali dugukolo kan ko Mali kana'u lamɛn tuguni dɔw fana ka laɲini ye ko Mali k'a tɔgɔ la wari dilan a yɛrɛ ye wa Faransi baarakɛ bondaso minnu bɛ Mali kɔnɔ dɔw ka laɲini ye ko k'a bɛɛ datugu dɔw fana y'a jira k'a fɔ hali Mali yɛrɛ ani marifatigiw tun y'u bolonɔbila kɛ cɛfɔ ni kanbɛn bɛn ka wale sɛbɛn min na ko k'a ko yɛrɛ dabila dɛ dɔw ko ayi dɛ ko k'a lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye Mali ka nafa bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min kɛnɛ kan an ye sariya minnu sɔrɔ ka bɔ yen o sariya ninnu dɔw filɛ nin Allahi ta'ala wa barakatuh. Dix fils du Mali, dix patriotes du Mali, Mali revolontaire un kambao de ma, Mali revolontaire un kambao de ma, Alaniche, 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 Alaniche. Kuma fɔ don min na o y'a sɔrɔ IBK ma bin fɔlɔ an b'a fɔ don min na ko k'an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ o b'a sɔrɔ IBK ma bin jɛ fɛn o fɛn ni mago t'a la ni ɲɛnaman t'a kɔnɔna na o ye jɛ ye jɛ lankolon ye o k'an ka ci de CEDEAO bangela Mali la Mali la Mali la CEDEAO kelen-kelen min an b'a kuma na bi a bangela Mali la a tu tigɛra Mali de la Ala ma hinɛ na Général Moussa Traoré Ala ma hinɛ na la Union douanière de yɛlɛmana ka kɛ CEDEAO ye Union douanière pour la libre circulation des biens et des personnes ko yanni a ka bɔ marchandise ka yala jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la ko buna adamadenw fana ka se ka yala ka don ɲɔgɔn kan o cogoya kelen na a dabɔra jamanadenw de kama CEDEAO ma dabɔ chef d'État kama a dabɔra jamanadenw de kama a damana peuple de kama n'a fɔra ko gɛrɛn sigila ko gɛrɛn ko chef d'État ye gɛrɛn sigi sisan k'a kɛ gɛrɛnna kuma ye k'a fɔ k'olu ka mɔgɔ tɛ population na k'olu ka mɔgɔ tɛ mɔgɔw la ko sisan ko min ka di olu yɛrɛ bakun ye ko min ka di olu ka faamaw ye n'o ye Macron n'a jɛɲɔgɔn ye k'olu b'o de kɛ a ma dabɔ kama ne ko est-ce que Faransi bɛ CEDEAO kɔnɔna na wa Ala ka yafa ma kira ka yafa ma est-ce que Faransi président Macron est-ce que ninnu ka Ala de don wa u ka kira de don est-ce que Faransi tɔgɔ bɛ CEDEAO kɔnɔna na n'a fɔra ko anw faw Ala ye jamanaw kalifaw la n'a fɔra ko an kɔrɔw n'an dɔgɔnin dɔw bɛ yen ko Ala ye jamana dɔw kalifa olu la k'olu ka taa u den filan nɔfɛ k'olu ka taa u dɔgɔninw nɔfɛ k'olu ka taa Macron président Macron nɔfɛ ko n'o ko min ko Ala y'o kɛ an t'o kɛ an t'o jamana ye an t'o jamana ye an t'o peuple ye an t'o peuple ye non jamais nous on est fiers on est dignes on est panafricains on ne veut pas de ça aujourd'hui ne bɛ min fɔ aw ɲɛna buna adamaden an bɛɛ donna sunkalo kɔnɔ o ye tiɲɛ ye o ye bil haki ye an tɛ bɔ o kan mais n bɛna min fɔ aw ɲɛna ne ko anw ka hɔrɔnya an ka danbe anw bɛ se ka o mɔni ye mun de la tuguni ne bɛna min fɔ aw ɲɛna CEDEAO ni Asimi tulo b'an na nin kɛnɛ in kan ni Choguel Maïga tulo b'an na nin kɛnɛ in kan
ko malien yɛrɛ wolo malien min ko a ka malien ya ko duti t'a la malien min ko ale bɛ sa kɔngɔ la ale b'o fɛ ka tɛmɛ ni jɔnmaya ye malien min ko ale faso malien min y'o fɔ ko anw ko à partir d'aujourd'hui an m'a fɔ sini dɛ ko lettre ka ci CEDEAO mɔgɔw ma k'a fɔ ko pour l'instant ko an y'an ka participation suspendue ka bɔ. musokɔrɔbaw ama nin kuma in mɛn n y'a jiraw la k'a fɔ jamakulu dɔw de don aw yɛrɛ y'a mɛn Jamil Bitar da ko Mali yɛrɛwolo nka ni Mali yɛrɛwolo kɔrɔ ye tuma dɔ la nin tɛ bɛɛ hakili ye mɔgɔw bɛ mɔgɔw la minnu ka hakili tɛ nin ye nka ni ko fana Mali yɛrɛwolo ma da la k'a fɔ maliden ale bɛ sɔn k'i bolo wuli k'ale tɛ Mali yɛrɛwolo ye a ye se k'a fɔ de nin bɛ kuma min fɔ o t'an fɛla ye nka bɛɛ b'i yɛrɛ minɛ Mali yɛrɛwolo ye u y'u ka sɛbɛn ta ka taa di jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ma n'o ye Sogɛl Kokala Mayiga ye a kɛnɛ kan an ye seereya minnu fana sɔrɔ ka bɔ yen o seereya ninnu filɛ nin ma sisan ko maliyɛnw minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance k'u t'a fɛ Mali ka to CEDEAO la tuguni parce que u y'a ye ko CEDEAO bɛ baara min na o tɛ africains ka baara ye n ko a ye sɛbɛn min d'i ma a diyara n ye a bonyana ma a diyara n ye parce que chaque fois peuple bɛ mobiliser ka kumaw fɔ a ɲɛmɔgɔw ye o bɛ dɔ fara an dusukun kan a ma dɔ fara an ka courage kan parce que peuple bɛ se ka to ye hali a tɛ n jate o ye kelen a filanan ko n bɛ papier in minɛ avec un sens de la responsabilité munna parce que maliyɛnw laɲini 5 de bɛ maliyɛnw bolo u wulila pour que ka yɛlɛma don jamana la o laɲini 5 de kelen ka lakana sabati jamana fulana ka yurugu ani impunité ko kɛlɛ hakila maliyɛnw bɛ k'i labɛn nin kama gouvernement bɛ baara la sabana élection kana ŋanamu tuguni o de y'an ko organe unique indépendant des élections pour que ni élection banna vraiment n'a banna dɔrɔn bɛɛ ka tɛgɛrɛ fo ka résultat ta sabana ka réforme kɛ ka yɛlɛma don sariyaw la min bɛ Mali labaara a bɛ san 20 bɔ président b'a fɛ ka constitution yɛlɛma sira tɛ sɔrɔ sariya caman bɛ yen minnu kan ka yɛlɛma u tɛ yɛlɛma CEDEAO yɛrɛ 2018 CEDEAO yɛrɛ 2018 a ye délégation bila ka na Nigeria président de b'o ɲɛmɔgɔya la o Nigeria ministre des affaires étrangères u tilala baara la u ye min sɛbɛn a bɛɛ rapport kɔnɔ ko élection man ka organiser tuguni Mali kɔnɔ ni réforme ma kɛ an bɛ ka réforme kɛ sisan CEDEAO de bɛ k'a fɔ ko réforme kana kɛ c'est parce que fanga kɔrɔ ma réforme ninnu kɛ o de b'a kɛ manga wulila jamana ko o ye laɲini 4nan ye laɲini 5nan ye mun ye o ye accord d'Alger ko n'a bɛ appliquer n'a bɛ waliya an k'an jija Mali farafarali o kɔni kana sira sɔrɔ an ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ni maliyɛnw bɛɛ sɔnna k'u bɛ jamana kelen la u bɛ jamana kelen denw ye a tɔ bɛɛ bɛ se ka négocier an ni ɲɔgɔn cɛ o laɲini 5 in gouvernement tɛ segin kɔ jamais parce que peuple y'a ɲini peuple y'a yira janvier kalo 14 2022 peuple bɔra k'a yira ko gouvernement in CEDEAO b'a fɛ k'a bi a tɛ bin parce que peuple b'a kun peuple bɔra k'a yira ko gouvernement in ale b'a fɛ gouvernement bɛ ka baara kɛ ale ye o de ka million 4 de bɔra o don jamana la ka marche kɛ o ma deli ka kɛ kabini Mali indépendance sɔrɔ an ye élection kɛ a bɛ san 30 président si ma deli ka 2 millions ɲɔgɔn sɔrɔ élection la
Assimi Goïta est Weleli Kambla le lundi 10 janvier, le 14, Clé Nani Kofe, million Nani de Bora. Au mois de l'Eka Mali sort. Le président Minouga Mali sanctionne. Achitez que Weleli Kambla ka Jamanala, aka million Nani Kofe. Achitez. Donc, peuple y a ira. Gouvernement y a qu'un gouvernement y a qu'à barra de là, à barra quel on de gouvernement y est. Vraiment, pour le sens de la responsabilité. Pour la gravité. À Kagele. Parce que Mali, Kabini Mali Sigra, Kabini Mali indépendance, à Nyemogo Bé, à Sebenema comme constitution. Pour Mali la Benendo, Kado Blaka souveraineté là, c'est qu'Africain Fragnon. Odekama, organisation Djakou Minusigra Africaine, à Bé, Union africaine, CDAO, Sensat, Lipta Kougourma, OMVS, ainsi de suite, à Bé, Malibaka Fondation. Le président Minuasi, les premiers présidents qui sont réunis pour le faire. Donc, là, il faut rassurer ça. Au CDAO, 10 000 $. Pour que la monnaie bonne à Kadimda, on a bossé CDAO là. Pour peut-être à Wati BC, mais en bas qui donne. Quel est Sama Samali en bas se fait dana? Faut bien beka don. Pour CDAO be mina, pour te sharia là. CDAO embargo ta, pour ta ka sharia là. CDAO embargo financier ta, pour te banque centrale ka statut là. Nations Unies, quoi convention d'obéir, convention des pays sans littoral. Jamra minute boko gojika, bajika. Embargo mangako. Abo sharia besos. Katla kafo, ko abafke état de droit d'ici. Antlaka mouye tuguni. Iye moi cour de justice, aka juge décision ou arrêt rendu ko CEDEAO, iye moi sanction militaire contre le Mali. Ko te sharia la ko kadabla. Kuma dabla. Oba ira, ou te faire ko, ou be minko ka Mali peuple puni ka fangan d'Afrique. Odu ala barkala ou te na sira soro. Aya ma woma, nyemogo nyemgo, ni bora yoro ora, ni nyeshi transition makiba d'Afrique ala bimon. Ite sira soro ka d'Afrique parce que peuple de transition inko ala fanambako. Vraiment ko c'est grave. Ambe mignini aka gelen sisa. Men ko ala barkala la nyini ate blatiroir ko abe di président bilaydu mintawi gouvernement ba blaka document de travail là désormais en bas fo yorobé ko numu koloshi benam peuple malien poussé ka décision de ta minkunta anganiai o de kama le dama ni yani sinu bien sinu kene ambena communiquer doko Kanyesi Union africaine président, Kanyesi Organisation des Nations président, Kanyesi Afrique peuple bema, Kanyesi Djembeba, Kayira ko CEDEAO de mina, ate akacheria la, ate état de droit la, ate fouille la, avec un Mali peuple torodron, un peuple ka gouvernement d'Afrique, en bas prévoira, Djembela, au bébé kan ambe kan la bendoli, don mina. Ambe décision grave comme on a mis au Bassoro, peuple malien, peuple africain, historiquement, politiquement, Béyadon, pour se révéler Malibou. Parce que les n'ont pas fait que organisation, on sait qu'à tout là, pour que Mali faga, on sait qu'à tout là. Donc on dit que mon corps m'a pour mis dit au papier, en bas mine n'ambouloufla, en be barake naïfana. N'embêta négociation là donc do beton hakila amba fouye fana anga peuple de ministres amba avec un benfo comme si ça et sungalo benadam si nous bien si quel est m'a fait comme lion benfo ka wali mando bi Mali peuple tour de gouvernement kana Mali peuple de jour de président de la transition na ka gouvernement kana anga baremi ka juru anga se kasara chogudi transition be ban domina Malion beka mirikafo ale rekonnala ale ni alachi
ko transition in ay Mali horiya na dambe ya siga na se ko ke ay peuple ga dusara donc sungalo ina mbe silamu befu beka duwa ke ala ga jamana la kana ala ga jamana sumaya ala ka fangandi ani kenya ka di president ma jamana do e bara min kalfalila président sim go sa accès ko bara yi ka se adan bi ama go be fem flalam to ka fu dongodo duwawu peuple ka duwawu anaka soutien donc sugalo ko mbe ala deli aka dobo gele aba min be malion ka mais soutien min be di gouvernement do ka faro silamu be ka duwawu ala ka Mali lakana ala ka here ni sabati ni lafiya ka Allah sigi Mali kuma babu ni be fe godini Chikoroba yumule akun dinge gunamu iba doka fome sumbalola guba uchi bire anyi doni ke sumbalola kui adamne na sibiri temene ka sibiri ke ka karike kantenen ke ka tarata ke akira kunungo lazara seli uyasro ambalmado aletu wele ke kafo abafe katani suntige misiri dola guchikoroba antina seka me kuma nabi ako kuma jamben fesa nga mina kuma dado yebe ika kunungo donke waru kene ka ya jira kafo politiki maminu nulu kera Musa Traore ka fangai mine bayi yani utunka nyonye uyera fese kafo chiedo angoni nye Musa Traore ka fanga mine abi fanga mine doni solasi tundo nga irena na tondla utonyi tunye IDPMI Musa Traore ka fangai afirila frichugomi ire akapumodo lasi kunungo ini yara jal koni onga kadamine bakilizani kime kononton bi kononton ani kelena kana flala halina ya soro franje kono samba flani tani fla solasiu do tlalaka amadu tumani tomi nalo fanaye solasiye alimin kera solasi ka fanga mineni nutumye jina Musa Traore ga Musa Traore tumbe bo fanga na watimi solasi fanga tunte tukuni politiki fanga de tumbe nutumye IDPMI ire koko sugal kukala maiga yo shirye chedo anyi akashiriau anyo lame dolame hali kunungo onga sambisaba ani sankele ulika domin kera hali na ya soro solasi ye shin sabake ubi fangamine afo shin flasake ubi fangamine kun sorla solasi fe kunyumena afo te politik mo ka desai ulo yero ba fami mako demokrasi otuma yala demokrasi de ka fere jamana na flo shweni mawa demokrasi de kunye ka fere jamana de ka dugulon trakili mawa demokrasi kunde ye fama de ka kala fantan de ngala kanawa oluka demokrasi de kunye ki ka bara bebe politiki ma enye ba ma jumena ko bara wore be boloni politiki barate e de foke minu kabli Musa Traore minena domi fokase bima adobe politiki la iyo bara wore la minte politiki de kera nunga jago kunye kui jamana mbe choro nandenge politiki ma uka choro ndo uka fago bantiya anuka dese politiki subagaw ulu de jamana jashi maayere bi nyininga yala utumau monde ye ukin mi yu bla frontolila ngo ba ma fronto koi kena intu sigi kunye sambisaba ni sankele demokrasi chugo jumembe bi la halaya jumembe bi hali niya sorobe amina doni fo ukapuma sigi nununa akondenge ngunamu eka yeta ni neta tekilede imaye nununde ka farinya ubika wara farida yanu tunka ke mogo munu uka yafa deli jamana diunfe ka kene nke uyere jalagili kene ni kononje yai ka faso diun wele ka fantunye beya kele ke chedo beya kele nana wulo femina antije anga konye yini nyonfe banani mbe fasola au kwa ye Musa Traore ka fanga yimparu ku gwenka bo fangana ku sabu utu bana jugu bila jamana tale ka di au yarawma
ni min ma fara bana dimi kan juguya k'aw mabɔ bana na koyi aw minnu tun ko k'aw ye bɛɛ y'a dɔgɔtɔrɔw ye bɛɛ y'a furakɛbaaw ye ŋanaw ye ko n ye kuma dɔ mɛn ko u b'u yɛrɛ wele ko les soldats de la démocratie n ko ba bɛɛ n'i ka yeta tɛ bɛɛ n'i ka fɔta tɛ a ko awɔ kɛ a mana kɛ cogo o cogo anw cɛkɔrɔba n'a musokɔrɔbaw fana da k'an ka don faso kuma na n'olu tun kɔnɔ jɛra hali dɔɔni u tun kan ka lajɛ de bana min n'o tun kɛra sabu ye ka Musa Traoré ka fanga in ban u k'u bɛna ni fɛn min ye n'o ye démocratie ye Alpha Umaru Konare ye san 10 kɛ fanga na Alpha bɔlen kɔfɛ wele bilara Amadu Tumani Ture ma min tun ye sɔrɔdasi ye nka a mɛna ni sɔrɔdasi bloki ye u nana n'a ye ko démocratie ŋana tun don o ye san 5 kɛ san 5 filanan ye e ko a ma minɛ o san 5 la wa ne ko ba e ko ka san 5 yɛrɛ banna wa hali ni san 5 tiɲɛ don san 5 in tun banna a ye san 5 wɛrɛ ta ale tun ka kan ka fanga di maa wɛrɛw ma o furancɛ de kɔnɔ ale fana ka fanga bosira sɔrɔdasi dɔw fɛ n'o ye Amadu Aya ninnu ye nin bɛɛ ye nin sɔrɔdasi kolow ye fanga dili Ibrahim Bokar Keita ma ale ye san 5 kɛ a ka san 5 filanan tila ka kɛ na sɔrɔdasiw tilala ka na jamana fanga paron tuguni o sɔrɔla min fɛ kɛra maa dɔw ka murutili ye fasoko la ko Ibrahim Bokar Keita ala ka hinɛ la ko a ka fanga dɛsɛra a kɔli la a tɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ tuguni jamanaden dɔw murutira o muruti de kɔfɛ sa sɔrɔdasi ninnu n'o ye Asimu Koyita n'a nɔfɛmɔgɔw ye u tun nana fanga ye olu fana nana fanga in minɛ ko ne ma baasi wɛrɛ kɛ Ibrahim Bokar Keita la o tɔɔrɔ de la sa fo nana fatu o b'a jira k'a fɔ bana de bɛ Mali la bana min bɛ Mali la aw de ko k'a ye jamana joli dɔgɔtɔrɔw ye a bɛ fɔ min ma ko démocratie ne ma kun wɛrɛ ye démocratie la fo ka faso furubaya a kana kɛ ni maa kelen ka kuntilenna ye maa kelen kana jamana i dabiri jamana na i n'a fɔ nenburu maa si kelen kabila si kelen kana faso kɛ a kelen ka tɔnɔbɔ sira ye faso ka bɔ misibaya la a ka balo ka ɲɛ a nɔnɔ ka tila fasodenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ hakɛya la ne kɔni ye démocratie de fɛn minnu ye de n ko ba o de kɔni don aw ye fanga minɛ ko fanga maracogo man ɲi ko bana bɛ Mali la san 31 bana b'o o Mali kelen na san 30 Musa Traoré ka fanga minɛlen kɔfɛ aw ka bana ma faso bana ma kɛnɛya aw de bɛna ka na a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni kɔnɔnjɛya ye yala bana sugu bɛ di bana ye mun bana ye munna fura minnu kɛra la o ma ɲa o ma wasakɛ k'a lajɛ ka kuntilenna kuraw ta sini faso bɛ se ka furakɛ cogo min ka Mali labɛn k'a di aw denw ma i n'a fɔ anw tun ye Mali di aw ma cogo min san 30 ko démocratie aw ka jamana mara ma kɛ foyi ye fo ka faso kɛ subaga ye a b'a yɛrɛ denw dun surɔfɛ yuruguyurugu ŋanamu jamana foroba nafolo juguyali k'o kɛ faso taala ye politikitɔn minnu dilankun wɛrɛ ma sɔrɔ politikitɔnw na fo ka kɛ faso nafolo koloko juguya kɛbaa ŋanaw ye fantantɛgɛjɛw olu kana kɛ nafolobatigiw ye faso nafolo kan ni juguya ye ka faso nafolo dunko jugu la o tuma yala Mali politikimɛw t'a dɔn ka fɔ jamanadenw ni yɛlɛla wa yala Mali politikikɛlaw t'a dɔn ka fɔ faso jamanadenw ni politikimɛw tɛ kuntilenna kelen kan tuguni wa yala o danabaliya in tɛ kɛnɛma panpana wa yala politikimɛw t'a kalama bi ka fɔ a bɛ kɛnɛma panpana maliden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka fɔ jamana in marala olu fɛ mara cogo min na wa politikimɛw ye wale minnu kɛ u ye kɛta minnu kɛ minnu jamana mara kalifaliw la san 30 laban in na baara wɛrɛ ma k'u fɛ ka jamanadenw k'u bila kɔngɔ na k'u kɛ fantan ye k'u kɛ bololankolon ye k'u kɛ maa kɔnɔ gannen ye k'u kɛ maa jigilatigɛlen ye mun kelen pe de bɛ yen k'o ma kɛ Mali kɔnɔ sɔrɔdasi minnu y'an kɔsɛmɛ yɔrɔ ye olu si bɔra i n'a fɔ maa bi i bolola siɲɛ k'a minɛ k'a si bɔgɔti cogo min kana sabatibaliya kolokolo la hali maaya ɲuman minnu tun bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ kelenya ni balimaya ni sinjiya ani mɔgɔya ɲuman min tun bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tun ye finikɔnɔ ye u y'a finikɔnɔ u y'a bɛɛ fara jamana in bi sinsin sɔrɔbolo kan u y'a bɛɛ buruja n'u ka dunkojuguya ye ka Mali sigi a sen sabara kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi cɛ dɔ kumana a ko hali basa bi tulon kɛ Mali la bi ne ye kuma in lajɛ don min yɛlɛla kosɛbɛ jamana kunturu basa ka tulonkɛ o la o tuma bilakoro to o jamana kɔnɔ jamana kunturu ni basa kɛtɔ ka tulonkɛ jamana kunturu la bilakoro banna de a yɛlɛla ka yɛlɛ ko ba an dun tɛ bita in jɔyan bi a ko ne kɔrɔlen minnu kɛra Mali kɔnɔ hali a furancɛ ma jɛnya o de kan ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen Mali kɔrɔlen ko kɔrɔ minnu tɛmɛna Mali kɔnɔ a kɛra i n'a fɔ Mali masakɛw ani Mali barabaw i b'a fɔ danga de b'u kɔ wa u hakili de gerennen don n'i kɛra jamana kuntigi ye Mali kɔnɔ bi fiɲɛ de wa mɔgɔ minnu n'olu ye baara kɛ Mali kɔnɔ ni fiɲɛ sɔrɔla olu ka baara la
o de tun kan ka kɛ kalamani ye min b'a to Mali sini u bɛ se ka dilan nka ayi dɛ musokɔrɔba i ka kuma ye tiɲɛ ye sabu ne yɛrɛ Général Musa Traoré maa tɛna sigi fanga na Mali kɔnɔ tuguni a ye furancɛ min kɛ min bɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ fanga na ne maa min janyana fanga na o ye san 10 ye Général Musa Traoré san 20 ani san 2 ni kalo 6 ani tile dɔrɔnma nin cɛkɔrɔba in y'a kɛ fanga na ne ka ɲininkali tun sera ma kunungo ne tun hakili la n k'an b'o yɔrɔ lase a ko k'ale san 22 ani kalo 6 ani hakɛ min kɛ a ko k'a tɛna ɲinɛ kɔ k'ale n'o bɛ taa kaburu kɔnɔ nka n y'a fɔ ale ye e ye nin furancɛ bɛɛ kɛ fanga na e dun bɛ yɔrɔ min na i ko bi nka n tɛ politikimaa ninnu ma koyi maa jugu t'i ba sinamuso ye nka n'a ni ba ye siɲɛ ta i sago ye ko i ba ka bi ne m'o fɔ cɛkɔrɔba ye nka ba Musa Traoré kuma min fɔ yanni Ala ka wele bi s'a ma o kuma ninnu u filɛ nin bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ jamana cɛmancɛ la gɛlɛya bɛ yen bɛɛ y'a dɔn ko jamana fan bɛɛ gɛlɛya bɛ yen nɔ i ko i ka kuma la ko n ye jamana in mara tiɲɛ don n ye jamana in mara ne b'a fɔ n ye jamana in mara san 22 ani kalo 4 ani tile 6 n y'o kɛ y'a bi hakili la yɛrɛ o se ka bɔ hakili la cogo di n'u bɛ taa n kaburu kɔnɔ amina yarabi ala mo n'a cogo jana bon ni n y'a dɔn Serifkɛ a bɛ jamana in fɛ bi tɛ dɛ n y'a dɔn kabini bɛ fanga la a bɛ jamana in fɛ bon ni ko ne bɛ jamana in fɛ bawo ye ngalon tigɛ mais wallahi n bɛ jamana in fɛ bon n'a y'an sigi an bɛ jamana kuma de fɔ dɛ n ye nin fɔ sisan nɔ o bɛ yen nɔ et puis bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ fanga ni minnu bɛ fanga ɲini olu bɛ ɲɔgɔn na o tɛ dogona ko ye o bɛɛ b'o kalan o ye dogona ko ye mun b'o kɔnɔ an b'a an ɲɔgɔn sɔn hakili la filanan gɛlɛya bɛ sɔrɔ la jamana bɛɛ kɔnɔ an minnu bɛ an tɛ gunna an tɛ kɔgɔjida la gɛlɛya ka tɛmɛ anw de ka tɛmɛ bɛɛ kan fo an k'o kuma fɔ o tɛ gunno ye an ye ɲɔgɔn sɔn hakili la k'a fɔ a ka hakili na taa a ka duwawu kɛ jamana ye a y'a kɛ a ye duwawu kɛ jamana ye a ko ale tɛ kɛ sababu ye ka jamana ci a y'a fɔ a denw ɲɛna n sɛbɛnna min lakalita ɲininka kɔnɔ o ye tiɲɛ ye a ye tiɲɛ fɔ a y'a fɔ o y'a ta sun na n b'a fɔ o y'a ta sun na n tɛ se k'o kan o y'a ta mun ye a sɛbɛnna o y'a ta sun na o y'o tiɲɛ fɔ a ye duwawu kɛ jamana ye a ko a tɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ yarɔ ni e tun ma taa ka taa Serifkɛ fɛ yen ne b'a dɔn malidenw caman sigin bɛ jamana bɛ balan na jamana coronin don Général Musa Traoré a m'i da don a la a m'i sen don a la o de tun ye kuma jugu ye nka a ka wuli ka taa Serifkɛ kuma ɲɔgɔnya yala e cira i bɛ ka fɛ de wa i taara i yɛrɛ ye de n taara n yɛrɛ de ka ci la n ma taa mɔgɔ ka ci la dɛ don dɔ ne wulila ka taa mɔgɔ de bɛ n ci n bɛ taa n y'a da n terikɛ kan ni n badenkɛ a ye n bisimila o kuma de ye n terikɛ ni n badenkɛ a ma fɔ président Musa o bɛ da nɔgɔ kan président Musa Général Musa bɛɛ bɛ n wele ten nɔ mɔgɔ man ci n taara n yɛrɛ de ka ci la n tɛ ala ye n seere mais ala y'i fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ma taa mɔgɔ ci la n taara n yɛrɛ de ka ci la san 22 ani kalo 4 tile 6 i y'o kɛ jamana mun kuntigiya la i se k'i sigi ka gɛlɛya ye k'a fɔ k'i b'i ɲɛfɔ n'i bɛ se mɔgɔ min se ka i kuma ɲɔgɔnya k'i hakili sigi i b'i ta fɔ a b'i ta fɔ aw bɛ bɛn kan kelen kan i bɛ taa yen nɔ mɔgɔ n'a bɛ sɔn k'i jigi tugu k'i jigi sɛmɛ i bɛ taa yen n bɛ ala deli u kan ka kuma lamɛn n bɛ ko kelen de fɔ wallahi minnu b'a fɛ ka jamana dilan n t'u bila sira jugu kan ne talonna yɔrɔ n b'a to walasa u kana talo yen nɔ wallahi n b'o f'u ye tuma bɛɛ n'a ala sɔnna ni ye n da dɔ la n seko ni n dɔnko n b'o f'u ye n'u sɔnna n t'a ma fɔra a banna n'u ma sɔn n t'a ma n t'a kɛ dogo la dɛ n bɛ mun kɛ dogo la o tɛ nin ye bɛɛ bɛ nin kalama ni ala sɔnna an bɛ ala tɛ deli ka sigi tuguni k'a deli ka d'ale ye n'i y'a deli a bɛ sɔn n'i y'a deli a bɛ sɔn n'i ma deli fana a tɛ fosi tiɲɛ a ma a bɛ fɛn de ɲɛnama ni ala sɔnna an bɛ ala deli an bɛ ala deli k'a fɔ ala ma an bɛn n'a sahaba ma n'an bɛn n'a sahaba ma banna politikimaw a ye nin kuma in lamɛn dɛ bi bɛɛ sini bɛ wa kununko tun bɛ yen cɛkɔrɔba ye min fɔ a ko ale talonna yɔrɔ o yɔrɔ a t'a ɲini minnu bɛ fanga na olu ka talon o yɔrɔ la a ko nin taara da bi ale jɔra a ka filiw kɔrɔw sabu a ko k'a talonna minnu bɛ fanga na bi minnu ye fanga mara san 30 laban in kɔnɔ mɔgɔ tɛw la min b'a fɔ jɔn k'a la an ye jamana mara Général Musa Traoré kɔfɛ nka an ma layidu timɛ ne tun ye layidu ta cɛkɔrɔba ye ka fɔ Général Musa Traoré kuma min fɔ n bɛ segin a kan denmisɛn minnu n'olu taara ninnu saraka dun kuma caman fɔra Choguel ye dɔ fɔ politikima ninnu bɛɛ ye dɔ fɔ minnu tun ye denmisɛnw ka ɲɛmɔgɔ ye hali Umaru Mariko yɛrɛ kununko a ka laseliw u lasera anw fɛ
wasal marko yɛrɛ fana tun ye denmisɛn ye o politique mɔgɔ minnu ye denmisɛnninw bɔ k'u bila bɔlɔn fɛ ne tun b'a la ne taa tɛ mɔgɔ ka kuma ye dɛ ne bɛ se ka kuma Musa Tarawele ka jamana firili kan ne Jose Tarawele bɛ se ka kuma sabu waati y'a sɔrɔ an fana tilala kalan na baara ko tun ka gɛlɛn baara sɔrɔ baliya ye anw bɛɛ fitinin k'an bila bɔlɔn fɛ Bako cɛkɔrɔba ko ma n'o denmisɛnninw de kɛlen don namugula sogo ye o politique maa ninnu olu de bɛ ka denmisɛnw don fili la bi sabu denmisɛnw kan k'u sinsin fɛn minnu kan ka faso jɔ o ye danbe faso kanu hɔrɔnya kɔrɔbonya ka siran ka jamana tanama kow to yen fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye furuba ye k'o makaran a lajɛ ninnu ye furuba buruja u burujali de bɛ senna kabili sanjan caman nin politique tɔn ninnu a bɛ sanjan caman bɔ bi u yɛlɛmana ka kɛ suba tɔn de ye o politique maaw ka ca bi minnu fili bɛ u yɛrɛw ma hali u bɛ bɛɛ min fɔ kɛ ka fɔ olu ye bɛɛ lafasaba ye démocratie lafasabagaw ye u bɛ démocratie min mankutu ko faso ye démocratie jamana ye Mali delila ka kɛ démocratie jamana ye tuma jumɛn olu kɔni donna fanga na fo ka se bi ma o démocratie bɛ fan jumɛn fɛ sabu démocratie de ye foroba mara de ye jamanadenw k'u yɛrɛw mara a bɛ fɔ de ma ko gouvernement du peuple faso mara a ka kalifa jamanadenw na politique tɔn ninnu olu kɔni ye faso kɛ nimuruba de ye ka bɛn u yɛrɛw da ma koyi e ka lahawta nafolobatigiw lajɛ bani jamana tɔ tora sa k'o kɛ olu ka taɲini fɛn ye u sago bi sɔrɔ ŋanamu ni bayɛlɛmali ni kunnacɛni na o politique tɔn ninnu baara wɛrɛ tun b'u la wa faso nafolo tarakili kɔ nin jigilatigɛ minnu n'o kɛra an faso la nin politique maa ninnu fɛ u y'u ka jamana mara kɛ faso cili la waati de tun sera sa ndenkɛ bɛɛ tun k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka jɔn k'ala fɔ ka yafa deli faso fɛ k'a lajɛ filibanci baara minnu kɛra i m'a fɔ ko Musa Tarawele ko k'ale talonna wa ni Musa Tarawele ka talon ye tiɲɛ olu dafirila yɛrɛ de n'u tun sɔnna hali dɔɔni k'u taasi k'u miiri k'a lajɛ jamana bɛ cogo min na olu fɔlɔfɔlɔ nɔ b'a la k'a lajɛ jɛn bɛ se ka kɛ faso fɛ cogo min fasodenw bɛɛ ka jɛ ka wuli i n'a fɔ cɛ kelen ka jamana sini dilan kɔnɔguwan minnu bɛ jamanadenw na bi gɛlɛya minnu ni faso coron bɛ o la o tun kan ka kɛ kunnadiya kura de ye kunnadiya kura min n'a b'a to jamanadenw bɛ wuli ka dɔ tuguni sɔrɔ ntanya baloko gɛlɛya sɛgɛnjugu ni halaki gansan tuɲani jugu ni lebu jugu minnu talen don ka Mali sɛgɛrɛ ka balimaya ni sinjiya ani kelenya ani maaya tiɲɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɛ tɛ sɔrɔ fiyewu fo ka dabali kuraw ni fɛɛrɛ kuraw tigɛ malidenw ka kɛ mɔgɔ cɛsirilen ye u ka kɛ cakɛlaw ye u ka kɛ maa bamananw ye o de tun bɛna jamana in kan na denkɛ n b'i bila yan n'o tɛ jamana in bɛ yɔrɔ min na bi a k'an ka mɔgɔ siran n'i nana don wɛrɛ n bɛ fɛn wɛrɛ f'i ye min ni nin tɛ kelen ye maa kan k'i yɛrɛ ɲininka bi malikura tutigɛli kuma min bɛ sen na kuma minnu bɛ fɔ n'o kuma ninnu ye yɛrɛmajiya kumaw ye wala yɛrɛ mankutu kumaw ye an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi n'o bɛ bɔ politigimaaw da a sugu bɛɛ yala o maa kan ka yɛlɛ ninnu ka kuma de la wa maa kan k'i yɛrɛ jigilatigɛ de fɛn kelen kɔni ye tiɲɛ ye maliden halaladenw olu limaniyalen don ka fɔ jamana joli jamana jidili a fɛɛrɛ ni dabalikuratigɛ ninnu ka nin kura don faso la nin ye Mali fanba Mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye minnu ye halaladenw ye minnu ye jamana kanubaw ye nin ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka hami ye ko n ye ka kuma mɛn cɛkɔrɔba n bɛ bita in lase a tɔ don nata ninnu na n'i sera yan n'i ye n bilasira ni min ye ne b'a lase jamanadenw ma inshallah. musokɔrɔbaw Mali maba dɔ tarida dɛmɛdɛmɛ an ye kibaruya sɔrɔ ka fɔ min ye Jango Sisoko ye. Jango Sisoko n'ale tun ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye. A ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔya kɛ tuma min na Professeur Jɔnkunda Tarawele ale tun bɛ jamana kuntigiya la k'a fatura ntɛnɛn tɛmɛnen ka si to san 70 ni san 4 na k'a kɛra Bamakɔ yan. Nin cɛkɔrɔba in mɔgɔ hakilima tun don k'a ka maaya jugu tun dafara dɔɔninkɛba tun don maa kalannen tun don. A ye baara caman kɛ a ye gafe caman bɔ fasoko la jamana foroba ca ŋana tun don u b'a fɔ min ma ko universitaire dɔɔninkɛla ŋana tun don n'a bɛ sariya kalan ɲɛdɔn bɛn kɛra kan ka fɔ nin ye maa ye maa min
kabili mali yɛrɛma hɔrɔnya ta fo ka se bi ma ale farala mɔgɔw kan mɔgɔ minnu ka jɔda bonyana kosɛbɛ san 2012 waati don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔya tun dira professeur Jonkunda Traoré ma o Jonkunda Traoré tun ye wele bila Janko Sisoko ma ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔya d'a ma Choguel Kokala Mayiga bɛɛ min jɔyɔrɔ la bi Cheikh Moro Jara bɔlen jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la wele bilara ale de ma kabila sugandira a tun ye dantigɛli kɛ jamana ka foroba laseli sɛbɛn na o waati y'a sɔrɔ kapitɛni Amadu Aya Sanogo ale fana de tun ye ɲɛfɔli kɛ ka jira k'a fɔ sabu min tun y'a to ale ye Cheikh Moro Jara bɔ jamana marabolo kuntigiya la an da tɛna se o kibaruya ninnu ma tuguni ala ka hinɛ Janko Sisoko la u bɛ min fɔ a ma o ye docteur d'état en droit dɔgɔtɔrɔya sariya dɔnna dɔgɔtɔrɔya a y'o kalan kɛ k'o dɔɔni sɔrɔ a kɛra o ŋana ye a yɛrɛ bangena 1948 a ye baara caaman kɛ Mali kɔnɔ yan an tɛna se k'o bɛɛ lajɛlen walanwalan a ye minisiriya kɛ n'o ye jo sariya minisiri 1984 o y'a sɔrɔ Musa Traoré ale tun bɛ fanga na a tor'o la fo ka se 1988 ma ka bɔ février kalo la ka se Musa Traoré ka fanga binni ma ale tun ye jamanakuntigi ka kɔrɔsigi o b'a fɔ min ma ko secrétaire général de la présidence de la république jamanadenw ani jamana fanga ni ɲɔgɔn cɛ cɛfɔ ni kanbɛn tigi ale tun b'o la a laban diɲɛ waribo n'o ye Fonds monétaire international ye o ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔsigi a y'o baara kɛ Mali kɔnɔ yan Banque islamique pour le développement a kɛra o fana mɔgɔ ye Fonds africain de développement a ye baara kɛ yen fana wa a ye jɔyɔrɔ fa Banque mondiale o ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔ yan o maratigi a y'o jɔyɔrɔ fa a kɛra jamana marabolo n'o premier ministre o ka kɔrɔsigi kɛrɛnkɛrɛnnen k'a daminɛ san 2002 ka taa san 2008 kabini janvier kalo san 2008 jɔyɔrɔ min tun b'a bolo o ye jamanakuntigi yɛrɛ ka kɔrɔsigi n'a bɛ fɔ o ma ko secrétaire général de la présidence du gouvernement ye Janko Sisoko dɔɔninkɛbaa tun don jamana maracogo la ani jamana forobaca a ye baara caman kɛ ni maa min ko k'i bɛ Janko Sisoko ka kumaw fɔ u ka ca kosɛbɛ a ɲɔgɔnna mɔgɔ kalannenw man ca farafinna jango Mali kɔnɔ yan kɔni a tun jatelen don kodɔnbaw ani maa kalannenbaw fɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ka to jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la a tun ɲininkara Faransi kunnafonilaselaw fɛ a ye min fɔ jamana in hami tun b'a la kosɛbɛ fɛn min ganna la o ye don min na Faransi nana ka na Mali dɛmɛ ko bɛna Mali latila dugu caman labilalen kɔfɛ ko Mali sɔrɔlasiw ma taa Kidal o kɔni tun ma k'ale hakili ye o barosigi in senfɛ ani tubabuw ka kunnafonilaselaw an bɛna o dɔw lase aw ma bisimila. Janko Sisoko, bonjour. Janko Sisoko, ini sɔgɔma. Bonjour. Irene Soma. Les 7 otages français enlevés au Cameroun. Francis jamanaden 7 minnu ni o sonyana Cameroun jamana kan. Est-ce que vous pensez que le coup a pu être préparé par AQMI? Emirila ka fɔ AQMI ye janfa mi labɛn ko sonyani ninnu kɛ. En représailles à l'action militaire de la France dans votre pays? Yala o ni Fransi kaw kɛnbɛ ka wuli ka dɔ min kɛ Mali kɔnɔ yala olu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na wa? Ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de lien avéré. Ne kɔni ka faamuya cogo la u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ko ninnu man kan ka da ɲɔgɔn kan. Malgré les contacts fréquents entre AQMI et Boko Haram. Hali ni a y'a sɔrɔ min ye AQMI ye n'o ye Usama Ben Laden ka kɛlɛkɛbolo ye ani maa minnu bɛ Nigeria jamana kan n'olu ko bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la n'o ye Boko Haram ye olu ka bolo di ɲɔgɔn ma hali ni mɔgɔ min misali taw kan maa tɛ se k'o fɔ. Malgré ces contacts. Hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn fɛ maa tɛ se k'o fɔ. Il n'y a pas de lien avéré. Jɛɲɔgɔnya tɛw ni ɲɔgɔn cɛ maa t'u don ɲɔgɔn na. Entre ce qui s'est passé au Cameroun, qui se passe actuellement au Mali. Fɛn min kɛra Cameroun jamana kan kɔsa in na ani min bɛ senna Mali kɔnɔ maa man kan k'olu don ɲɔgɔn na. Le violent accrochage de mardi entre les Français et les djihadistes. Francis soldasiw ani banbanci minnu bɛ jamana kɔrɔn fɛ u karilali min kɛra ɲɔgɔn na tarata tɛmɛnen. Dans le massif des îles Foras. Kungoba min bɛ jamana kɔrɔn fɛ n'o ye kulu dingɛ ye u b'a fɔ min ma ko massif des îles Foras. Dans le Nord Mali. Mali kɔrɔnfɛla fɛ. Est-ce que c'est le signe que la guerre va être plus dure que... Yala o ye fɛn ye fɛn min ma b'a bisigiya k'a fɔ kɛlɛ laban in bɛna gɛlɛya kosɛbɛ wa? Maa tun sigin tɛ ka gɛlɛya min kɔnɔ yala maa bɛ se ka sigi k'o kɔnɔ sa wa? Non. Ayi sa. Je ne pense pas. Ma daw la fiyewu. L'essentiel des opérations militaires. Kɛlɛ fanba minnu n'o kɛra kaban. D'envergure est fait. N'o tun ka kan ka kɛ
o kɛra kaban. Ce qui se passe dans le nord-est aujourd'hui Kɛlɛ min bɛ sen na Mali kɔrɔnfɛ kɛɲɛ ka seleke fɛ n'a bɛ sen na bi. est moins dur O man gɛlɛn i n'a fɔ que ce qui s'est passé dans la région de Mopti, i n'a fɔ kɛlɛ min gɛlɛyara n'a kɛra Mopti a t'o bɔ. dans la région de Tombouctou Tombouctou fana kɛlɛ min kɛra ye a t'o bɔ. et dans la région de Gao. Gao fana kɛlɛ min kɛra ye wa a t'o fana bɔ koyi. Je pense que le plus dur est passé. Ne hakili la k'a fɔ ko gɛlɛma an tɛmɛna o kan ka ban o banna ka ban. Maintenant, il reste pour le Mali la phase de sécurisation. Fɛn min kan ka kɛ Mali la bi o ye yɔrɔ minnu minɛlen don lakana bɛ segin olu kɔnɔ lakana bɛ sabati o kɔnɔ cogo min. Et de stabilisation du pays. Ani kana ni basigi ye jamana kɔnɔ. Oui, mais depuis le 11 janvier, Nka kabili janvier kalo tile 11 tɛmɛnen c'est la première fois ce mardi qu'un soldat français est tué. nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Faransi soldat ka faga. N'est-ce pas la preuve que les combats sont plus durs que ce à quoi on s'attendait? Yala o tɛ misali ye ma a bɛ se ka min bisigiya k'a fɔ kɛlɛ gɛlɛyara cogo la cogo min maa tun ma sigi n'a ye wa. C'est le terrain qui est peut-être plus dur. Maa a bɛ se k'a fɔ kɛlɛ bɛ ka kɛ yɔrɔ minnu na olu de ye yɔrɔw ye minnu kɛlɛ ka gɛlɛn. Et peut-être que les Français ne s'attendaient pas à une telle résistance. A bɛ se ka kɛ fana Faransi soldasiw tun ma dɔn k'a fɔ u bɛ taa maa minnu kɛlɛ k'a fɔ k'olu ma falen don k'u kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ u sigi k'u kɔnɔ ni kɛlɛ i b'a sɔrɔ Faransi tun ma sigi n'o de ye. Et justement, quand les autorités françaises disent qu'elles veulent commencer le désengagement des soldats français, Ni tiɲɛ yɛrɛ la Faransi fanga ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ u ka sɔrɔdasi kɛ minnu bɛ Mali dugukolo kan u bɛ sɔrɔdasi ninnu laseginni daminɛ ka bɔ Mali dugukolo kan. à partir du mois prochain, est-ce qu'elles ne vont pas un peu trop vite? Kalo nata ninnu na yala o tɛ kuma ye kuma minnu o ye dateliya kumaw ye wa. Je ne pense pas, Ne hakili la k'a fɔ o tɛ. mais tout dépendra de l'évolution de la situation. Nka a ko bɛɛ lajɛlen sirilen don fɛn minnu na kow bɛna na cogo minnu na a kow sirilen don olu de la. D'ici au 15 mars, par exemple. Yani marisi kalo tile 15 cɛ misali la. À l'heure actuelle, est-ce que l'armée malienne, en attendant sa reconstruction, Nin waati in na yani Mali soldasiw bɛ labɛn cogo kura la min bɛ sen na. ne fait pas essentiellement de la figuration? Yala Mali soldasiw ta tɛ yeli ye kɛnɛ ka te gansan wa. Elle ne fait pas du tout Mali soldasiw tɛ yen gansan koyi. la figuration. Elle est Ka ye kɛnɛ kan te gansan Mali soldasiw tɛ yen o kama dɛ. très engagée U cɛsirilen don kosɛbɛ. et elle accomplit un travail remarquable Wa u ye baara sɛbɛlama ni baara kologirin de kɛ. sur le terrain. Kɛnɛ ka yen kɔni kɛlɛda la. Alors, de fait, des soldats maliens ont participé à la reprise de Gao et Tombouctou. Mali soldasiw u sen donna Gao ni Tombouctou kɛlɛ la. En revanche, ils ont été écartés lors de la reprise de Kidal. Nga min ye Kidal kɛlɛ ye Mali soldasiw sen ma ye o la u ye Mali soldasiw sen b'o la. N'avez-vous pas été choqué? Yala o ma digi la wa. Là, il y a évidemment un problème. A nin yɔrɔ in kɔni na ɲɔgɔn faamubaliya ni gɛlɛya dɔ b'a la. Un problème qui est en train d'être traité Gɛlɛya min n'a labɛnni o fɛɛrɛ bɛ ka ɲini o la. par les autorités françaises Min et ye les Faransi autorités fanga ɲɛmɔgɔ ye ani Mali fanga ɲɛmɔgɔ. Dès que cela sera possible, Waati min ni ko labɛnna dɔrɔn l'armée malienne sera à Kidal. Mali soldasiw na don Kidal. Le dialogue politique avec les populations du Nord, est-ce que cela est dans votre agenda? Ka sigi ka fɔ kɛ Mali jamanaden minnu sigilen bɛ jamana kɔrɔnfɛla fɛ yala e bɛ k'o ko labɛn wa o b'i ka laɲiniw na wa. Bien sûr. O bɛ n ka laɲiniw na kɛ. Il est prévu de créer une commission nationale de dialogue et de réconciliation. Sigikɛn bɛ ka kulu dɔ ma kɔnɔ kulu min n'o bɛna kɛ kulu sigilen ye malidenw bɛ se ka sigi ka fɔ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogo min ka se ka ɲɔgɔn faamu ka bɛnko la. Avant la fin du mois de février. Yani février kalo in bɛ fori waati min. Le dialogue se déroulera entre l'ensemble des Maliens. Kuma ɲɔgɔnya in bɛna sigi maliden kuru kara bɛɛ lajɛlen de ni ɲɔgɔn cɛ. Des communautés maliennes. Kabila minnu bɛ Mali kɔnɔ. Du nord comme du sud. Ka daminɛ Mali kɔrɔn fɛ ka taa Mali tilebi fɛ. Êtes-vous prêt à discuter avec le MNLA? Yala e labɛnnen don ka kuma ɲɔgɔnya sigi ni MNLA ye wa? Question inévitable. O kuma kɔni o tɛ se ka cɛ ka bɔ yen fiyewu. Décidément, depuis que je suis en Europe, tiɲɛ yɛrɛ la kabini ne bɛ l'Europe jamana kan. Je parle que du MNLA. Kuma wɛrɛ tɛ yen MNLA. C'est ce que je pense. Ne yɛrɛ ka hakilinata dun ye mun ye MNLA ko in kan o bɛ ɲininka o de la. Il n'y a pas de cohérence dans ce que disent les dirigeants du MNLA. MNLA mɔgɔw u b'a fɔ bi cu u b'a fɔ sini ca u nɔnzinama de kuma kelen t'u da. Tantôt ils disent nous avons des revendications territoriales. Waati dɔ la u k'u bɛ dugukolo kɛlɛ la. Tantôt ils disent nous sommes des Maliens. Waati dɔ la u b'a fɔ k'a fɔ olu ye faso malidenw ye. Et dès lors
qu'ils acceptent l'intégrité territoriale du Mali. Domi nous sona Mali ka dugukolo kilenya ati fara ati boshi ati purti. Il n'y a plus de MNLA puisque No kera kaba MNLA ko beba. Parmi les 8 régions du Mali, il n'y a pas d'Azawad. Mali maradugu shegina Azawad te, Azawad ko kuma te, wa Azawad ko yere te tiens. Il y a 3 semaines, le président Diankounda Traoré nous disait qu'il était prêt à parler avec le MNLA. Abe dogo français saba nyongo bonyongo bo. Jamana nyamgo Diankounda Traoré tunya fo kwale la benendo ka MNLA kuma nyongonya. Est-ce un point de désaccord entre lui et vous? Yala fo nyongo taw ni nyongo chewa. Nyongo famu balia taw ni nyongo chewa. Ce n'est pas un point de désaccord. Le président Diankounda Traoré sait très bien que le MNLA était dans une position très conciliatrice. Président Diankounda Tumba doka fo MNLA kundlina mi tumbala femi tumbada uye ben kilenya ani jamana kilenya okumade tumbada. Donc ce que vous dénoncez, c'est le durcissement du MNLA. Ça fait 6 ans ebeka mi fo uye MNLA ka karogeleya i dabe ka sode mawa. Dernier jour. Nikli dama inawa. Absolument. L'incohérence. MNLA ta don abe mi fe, abe fendo fo, abe tlako sinafo. Le 14 février dernier à Tombouctou, février kalot le tanani temani Tombouctou. 3 personnalités arabes, Arabu kabila nyemongo basabam, les frères Ould Dahama, Menye Ould Dahamae, et Ali Ould Mohamed Kobad, Ali Ould Mohamed Kobad, ainsi qu'une personnalité sonrail, Ani Koroboro kabila nyemongo do, Aouloun Mahaman Fassoukoy, Aouloud Mahaman Fassoukoy, ont été enlevés à leur domicile par les forces de l'ordre et Nonon sonyana kabukaso. Puis elles ont disparu. Est-ce que vous en avez des nouvelles? Aucune nouvelle. Aucune précision. En tant que chef du gouvernement, vous avez bien entendu autorité sur toutes ces forces de l'ordre. Est-ce que vous avez ordonné une enquête? Chaque fois qu'on nous a signalé des enlèvements, nous avons ordonné des enquêtes. Nous attendons les résultats des enquêtes pour nous prononcer. Si elles sont encore vivantes, il est possible qu'on puisse avoir de leurs nouvelles dans les heures qui viennent? Si nous en avons connaissance, bien sûr. C'est-à-dire, vous avez des indices qui vous laissent penser qu'elles sont encore vivantes ou pas? Dès que nous aurons des indices indiquant qu'ils sont vivants, nous le dirons. Ce n'est pas très encourageant ce que vous nous dites. Ça s'entendre que peut-être que le pire est arrivé. Ah non, ça je ne le dis pas. Moi, je veux m'assurer de la crédibilité des informations qu'ils me donnent. Avant de vous les livrer. Monsieur le Premier ministre, vous espérez des élections avant le 31 juillet. Tournez la page du putsch de l'an dernier, mais le capitaine Sanogo vient d'être nommé chef du comité de réforme. De l'armée malienne, est-ce que ce n'est pas contradictoire? Il n'y a aucune contradiction. Le comité militaire que le capitaine Sanogo préside est un organe technique. Le chef d'un organe technique, je ne vois pas quelle influence il peut avoir sur le jeu politique. Mais concrètement, qu'est-ce qui va empêcher les militaires du camp de Kati de continuer à faire des descentes en ville dans Bamako?
Bamako ya mun bɛ se k'u balo o la. Il n'y a plus de descente. Jigini banna très longtemps. Bamako dugu kɔnɔ o mɛnna. Y a-t-il pas eu encore des combats entre Béret Rouge et Béret Vert le 8 février dernier? Yala o min ye jamana sɔrɔdasi fugulanbilentigi ninnu ani sɔrɔdasi tɔw yala o ma kari ɲɔgɔn na tuguni février kalo tɛmɛnen wa? En pleine ville? Dugu yɛrɛ cɛmancɛ la wa? Non, ayi. Il n'y a pas eu de combat à proprement parler. Kɛlɛ ma kɛ tiɲɛ yɛrɛ la, kɛlɛ ma kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ koyi. Il y a eu bien sûr un différend entre les bérets rouges et la hiérarchie militaire. Tiɲɛ ye min ye fɔɲɔgɔnkɔ de nana jamana sɔrɔdasi fugulanbilentigiw ani u ka ɲɛmɔgɔw n'o ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ye. Mais le problème est aujourd'hui entièrement réglé. Nka o gɛlɛyaw banna pewu an bɛ bi don min na. Et quand verra-t-on Béret Rouge, Béret Vert et toutes ces unités du camp de Kati sur le front dans le Nord Mali? Yala don jumɛn min ye jamana fugulanbilentigiw ani Mali sɔrɔdasiw tɔw ni Kati sɔrɔdasiw don jumɛn u bɛna ye Mali kɛlɛda la ka Mali kumabɔ jamana kɔrɔn fɛ? Très prochainement. Les bérets rouges seront sur le front très prochainement. A tɛna mɛn yanni sɔɔni cɛ min ye jamana fugulanbilentigi ninnu u n'a ye kɛlɛda la Mali kumabɔli la. Monsieur le Premier ministre, merci. Jamana marabolo ɲɛmɔgɔ i ni ce. Nin tun ye Français kaw ka kunnafoni lase bondaso min bɛ n'o ye RFI ye. O y'an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ɲininkali min kɛ. A ye jaabi min sɔrɔ k'a fɔ nansarakan na n'a y'a yɛlɛma kɛ bamanankan na. O tun ye nin ye. Laɲini ye min ye aw bɛ se k'a faamu a ka jamana marabolo. A taara kɔ kan a ye fɛn min fɔ a ka aw minnu ye jamanadenw ye aw bɛ se ka bɔ joona cogo min. Ni fili min sɔrɔla la an bɛ hakɛto ɲini jamana marabolo ɲɛmɔgɔ fɛ. An bɛ dugawu don de kɛ sa Ala ka cɛkɔrɔba Ala ka dayɔrɔ suma. Sabu a fatura ka si to san 70 ani san 4 na. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ale bɛ nin siratigɛ la mais a y'a sɔrɔ tɔn bɛ tɔn minnu olu kɛn bɛ ka don Mali sɔrɔdasiw jigiya kɔrɔ bɛ politiki tɔn yɛlɛma bɛ o la. U ko jamana kana ani jamana lakana ko olu bɛ ka a ko lajɛ ni jiɲɛma jɔlen ko tiɲɛ don jɔn k'a la Mali sɔrɔdasiw bɛ ka ɲɛta sɔrɔ kɛlɛ daga la ka sabu kɛ dantigɛli minnu n'olu ye dantigɛli minnu bɛ kɛ jamana yɛrɛ sɔrɔdasiw ka kibaru lase kɛbaw fɛ kibaruya minnu bɛ fɔ o fɛ nin bɛɛ lajɛlen dalu ye dalu min bɛ ka jira k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw u bɛ ka kɛlɛmasaya farida. Wa hali an ka jamanaden minnu sigin bɛ a yɔrɔ kofɔlenw la olu yɛrɛ ka seereya o bɛɛ ye dalu ye o b'a jira k'a fɔ lakana a bɛ ka sabati dɔɔni yɛlɛma ko a bɛ fɛn min ɲini Mali sɔrɔdasiw fɛ hali bi u k'u cɛsiri ka dɔ fara cɛsiri kan min b'a to jamana in a bɛ se k'a yɛrɛkun sɔrɔ cogo min yɔrɔ bɛ ni papalikɛlaw kɛn bɛ k'u dagaw sigi o yɔrɔw la jamana fan o fan fɛ min b'a to jamanadenw ni bɛ lakana u sigilen don faso dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ u k'u bɛ ɲini Mali marabaw fɛ u ka dabali ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ n'o kan ka tigɛ min b'a to papalikɛla ni kana sabatibaliya min bɛ Mali kɔnɔ lakana sabatibaliya min bɛ Mali kɔnɔ diɲɛ don o don dɔ ka bɔ o lakana sabatibaliya la nka ni Mali ni papalikɛla ninnu ka dagaw cira ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'u gɛnna ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ Mali k'i gɛlɛya jamana mara ka kan ka segin o yɔrɔw la cogo min n'o de ye jamanadenw haju ye fɛnw u mago bɛ fɛn o fɛn na n'u ka hadamadenya tɛ taa o yɔrɔ ninnu kɔ n'o yɔrɔ kɛra yɔrɔ labilalen ye ko Mali sɔrɔdasiw ni jamana marabaw k'u jija u ka jamanadenw ka haju bɛ ɲɛ cakɛ bondaso minnu na ni magɔn minnu kan kan o jamanadenw u sɛgɛrɛ f'u sigiyɔrɔ la gɛlɛya bɛ minnu kan hali bi Mali k'i dɔ fara u cɛsiri kan u bɛ fɛn min fana ɲini Mali sɔrɔdasiw fɛ hali bi sawo u bɛ u ma ni k'u cɛsiri hadamadenya hakɛ a kankɔrɔ sɔsɔ wale foyi kana kɛ Mali sɔrɔdasiw fɛ u k'u janto kosɛbɛ dansago bɛ se k'a fɔ n'o bɛ kɛ Mali sɔrɔdasiw mankutu tiɲɛni u ka baara yi siratigɛ la u k'u cɛsiri u kan'u sɔrɔ fiyewu sabu u b'u ka baara lanɔgɔ de u b'u ka baara segin kɔfɛ u k'u b'a ɲini donlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sɛgɛsɛgɛli minnu jalagiko kuma minnu taalen don ka Mali sɔrɔdasiw sɛgɛrɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sabu baara ɲuman min bɛ ka kɛ ko tigatoli kelen a bɛ dafa tiga a b'a bɛɛ kɛ puru a b'a goya sɔrɔdasiw bɛ ka cɛsiri minnu kɛ n'u m'u kɔlɔsi mankutu tiɲɛbaw wala mankutu tiɲɛwalew n'u kɔni kɛra kɛfɛn ye a bɛ dɔ de bɔ u ka wasa la olu kɔni
yelama ko olu kɔni bɛ Mali sɔrɔlasiw jigiya kɔrɔ koyi diɲɛ don o don u b'u yɛrɛw ni saraka k'u yɛrɛw bakun k'o di faso in bɛ se ka kumabɔ kana bɛ se ka segin Mali fantan naani fɛ cogo min wa u b'a ɲini jamanadenw fɛ Mali sɔrɔlasiw bɛ baara min na u k'u jija ka dɔ fara kɔnɔjɛya kan ka dɔ fara sɔrɔlasiw dɛmɛni kan ka don sɔrɔlasiw jigiya kɔrɔ min b'a to ka baara ni a donni bɛ se ka kun wɔrɔ cogo min nin ye yɛlɛma ka kibaruyaw ye olu ka hakilinata ye fɛn min ye an ka sɔrɔlasiw ka baara in na. Baba Jose kera sabunyu mandoye Allah Jose kera sabunyu manye Jose tarawle sabunyu manyengo Allah Ba Jose kera sabunyu mamba Fama Allah kanu wai sabunyu manyengo Allah Jose sabunyu man Ambalmo ngauka kafo sungaloyi labɛnw de bi sabati an y'a jira u la k'a fɔ labɛn fɔlɔfɔlɔ o ye yatimedenw ni falatɔw ye labɛn filanan o ye jigiya ɲuman ye a balimakɛ Jose Traoré maa o maa i b'a fɛ ka taa i mura la sunkalo tile 10 laban i b'a fɛ ka taa o tuma a ye labɛnw sabati ne kɔni bɛ aw ka bila la kulu b'an bolo kulu min n'o ye mura 2022 ye ni maa o maa kɔni b'a fɛ ka taa a fɔlɔfɔlɔ ye min ye 600 bi bɛ ne ba fa n terikɛ balimakɛ balimamuso ne kɔni b'a fɛ ka taa n bɛ diɲɛ ɲini arajo baramuso fɛ n bɛ n ka nɛgɛjuru siraw di telefɔni Malitel kɔni o sɔrɔli ka gɛlɛ ni tile fila in na nka min ye orange ye 76 06 60 66 76 06 60 66 hakili b'a la k'a fɔ ni don kibaru in banna sisan aw bɛna wele kɛ an ka labɛnw sabati ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ sabu visa ko man nɔgɔn bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ coronavirus ko ye gɛlɛya don i mura ko ni hiji ko la n'an tun ye mɔgɔw ka kibaruya sɔrɔ hali bi an bɛ labɛnw sabati cogo min ni min b'a fɛ ka taa sunkalo ni min yɛrɛ dun b'a fɛ ka taa sunkalo tile 10 laban na alhamdulillah